नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीबीआई ने किडनी तस्करी के आरोप में बर्दवान शहर में प्रसिद्ध डॉक्टर तपन कुमार जाना के आवास पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि सीबीआई के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार रात 11 बजे से बर्दवान शहर के मीठापुकुर के हथीशाल इलाके में छापेमारी की। ये कार्यवाही रविवार सुबह तक जारी रही। यद्यपि डॉक्टर घर पर नहीं थे, परंतु उनकी पत्नी घर पर थी। रविवार को सीबीआई ने डॉक्टर के घर से करीब 24 लाख रुपए नकद, हीरे, सोने के गहने और कीमती रत्न बरामद किए। सीबीआई टीम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गई। सीबीआई ने बर्दवान पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर शनिवार रात छापेमारी अभियान पूरी रात चलाया। হ্যাঁ, এই জায়গাটার নামটা কি? হাতিশাল মোড়, হসপিটাল রোড। হাতিশাল মোড়, হাতিশাল মোড়, হসপিটাল রোড। এখানে ডক্টর টিকে জানার বাড়িতে সিবিআই টিকে জানা সিবিআই আমি টিকে জানা টিকে তপন কুমার জানা টিকে জানার বাড়িতে এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দোকান খুলতে আসার সময় আমি শুনলাম যে এরকম ব্যাপার, কিডনি পাচার না কিসব হয়েছে। ওনার বাড়ি থেকে 24 লক্ষ টাকা পুলিশ নিয়ে গেছে, হিরে, গয়না, যাবতীয় আরও অনেক কিছু সরঞ্জাম নিয়ে গেছে। ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে নাকি কোটি কোটি টাকা শুনলাম, এইটুকুনি। মানে সিবিআই রাত সারা রাত ছিল বলছে? হ্যাঁ, সিবিআই আমি সকালে শুনলাম সারা রাত ছিল। সিবিআই ছিল। কখন গেল? এই মাত্র গেল সকালবেলা। ডাক্তারবাবুকে দেখা গেছে কখনো ওরা বাড়িতে? আগে কখনো আপনারা দেখতে পেয়েছেন? না না না। এলাকায় বেরোতো? এলাকায় বেরোতো। ডাক্তারবাবু বেরোতো? কেমন ডাক্তারবাবু? কেমন কিছু বোঝা যেত? আমাদের সঙ্গে তো কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেনি, আমাদের সঙ্গে তো ভালো ব্যবহার করেনি। এবার কার সাথে কী করেছে সেটা আমি বলতে পারবো না।